Hello, Bessie. Good morning. Mag-a day in my life tapa. Okay? Ngeni. Atin tamong kay lakad 6 a.m. Makota na kasi mag-practice tamo kay San Nicolas San Simon pa. So, malaw siya dudurutan. Kailangan maranon tamong mako para at least tamo malate kasi in call time alas 8. Okay, see you later. So ito pin besi pintalan tani kaya katamo service YT pinunasan tani hanggang itaya lilinis magana ala rin pusa kaya kami kasi lagi dergong panggamusan ning luklukan ko tabalot i-trip palit na pani yan pero sira na o syempre pakanan kaya parugin kaya katamong motor pagas ko pa uling medyo malaut-laut siya kaya katamong puntalan dala sapatos kaning compartment o yan sana kayo medyo malat kurugo uling balo mo naman. Yan po mga besi, abak na. So, kailangan ta ng rumakit. Ayan po. Ako pumagal lang hanggang pumag-video ko. Mabagal mo po yung papulay ko. At the same time, medyo ko po kayo ng gilid, ganing dalan. Mata po makapag mini video ko po. Okay, see you later. Bye-bye. Oy ta besi, uling syempre, balo mo naman. Mag-shortcut tamo, kaya bypass na ako mo dinalan. Kasi mo tamo kaya San Nicolas San Simon. So sarado yari ning dalan na ning kansilalang Purok 3 hanggang Purok 5. O yan no, kaya bypass na ako dinalan. O yan, kada abok, takal mag-jogging, mag-biking. O diba? At may yung palo kong date o na ano. So tara, magbiyahe tayo ng pambilisan tayo ng bagya. Bayo kay pala ibulsa yung camera, syempre lawin tapa yung tanawin, o diba? Kalagong tanawin. Kaya dakal magkay kayo ni mag-jogging para kayong view. Ang pong yung klima, marimla. Kasi dakal patanaman kayo ni. Okay po kasi ni eh. O yan o. O tara na. O yan, for after 1,000 years, miras kurit kayo ni o. Chuta na San Nicolas San Simon. O, akakit yun yan. O, karakal makatambay, diba? Chuta na Kenny. Siyempre po talaga tayo tumetong ng kaluguran. Ate Day! Bala, kumatutod ka pa. At may gising na ka. Halago na po yan, no? Good morning. So, chuta na po kayong school na ning I Love San Nicolas Elementary School. Kaya ni kayo po mag-practice at kaya ni ganapan. Yung pa mag-rehearse, chururot. Ayan, oh. Lalo pa rin kay mutya. Migigising la pa, oh. Metong niya pa yung mutya, oh, nenlago, ay tao, oh. So, lawin nyo po mag-practice po, oh. Pamakliang kulabalakang, tsareng. O siya. Pinatang no po rin aliwami ping kaya bengutya. Hello po. Without further introduction, mag-start na kami. Siyempre, leke okay sounds ingkay, music parati sa ting suspense para po tang albenyulo. Ala ko pang idea ko na ano yung kaya kaming titerak, syempre. Ano ka, no? Etchus. O, syempre, ya ako mag-project ken. O, tapos, syempre, ya ako yung may choreo na rin para at least eta na masyadong mimisip na nino-ninong abalahan tamo. Tapos, oren pala ring mutyaning San Nicolas San Simon. 13 lovely candidates la vying for the title Mutyaning San Nicolas 2024. So, in karelang coronation king April 21 kapiesta nepo ning karelang patron kening San Simon San Nicolas. Main highlight siya ning karelang kapiestan, so kailangan galingan da at pakit ding best performed da, o di ba? Uling yak mag-perform kung bongga ken, o. The dancing preggy, o di ba? Bongga, o. Smile mga anak. O, syempre, o, apin pa yan ni pasilip. Kaya susunod kong vlog ka rin kaya ibuuin kay music daw. O, ita mo kayong practice. We are now leaving San Nicolas. Bye-bye! San Nicolas San Simon. See you! Salamat sa panonood. Bye!